día 6. Día 6 del brujero. He hecho cositas fuera de directo. He subido un poquito los puntos que tenía, tal, algunas cosillas que tenía por ahí sueltas. Y lo he equipado un poco, porque eso es... Pues tardas un huevo en hacerlo en directo. Entonces he hecho algunas cosillas fuera de directo. No quiero hacer carrera. ¡Mira el flotilla! ¡Dale, dale! Tócate el himno de Andalucía. Dale. Halt! Stand and do. I challenge you. ¿Sí? It's a bit big, maybe. Careful not to trip. Jaja, te vas a Halt, cagar. I say. I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. ¿Qué dice el that's cabeza? rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post ace. Me quedan 99, pues yo no voy a hacer tu 100. Venga. At your service. Claro. Let's get this over with. Sí, sí. Any last words? Estaba defendiéndome, pero vamos. I yield. Had enough? Yes, looks good with you. But the next time we meet, Ah, que era el primero. Y pensaba que decía que... Vaya pringao. Vete a la mierda. Challenge me again. Raise your hand. Draw your sword. Look at me the wrong way. And Te I'll mato. kill you. you so sure of that? Yes. We shall see. Vete, coleta. ¿Ya está? ¿Eso era la misión? Oye, vaya... vaya cosa, ¿no? Qué fácil. Joder, pero que solo le pega una tortilla, que no le he hecho... Porque no me coge la planta. No me... Bueno. El trabajo se paga. ¡Vale! Nivel 10. Ahora sí que sí, gente, seguimos. Seguimos con la historia principal. Vamos a ver las misiones. Las piras de Novigrado. Vamos a visitar a Trish en su casa. Para ir a ver a Trish yo tenía que hacer una vuelta que flipas. Porque ella estaba aquí arriba. Y yo para llegar hasta aquí arriba tengo que irme desde Oxenfurt, coger un barco y subir todo este caminito por aquí. Así que voy a coger esto por aquí y vámonos a Oxenfurt. Cállate, cerdo, que me he chocado sin querer. Vamos a ir aquí. Qué malaje la gente, tío, que ha sido sin querer, que no quería chocarme contigo. Déjame. Pues eso es lo que estaba comentando sobre lo de la oferta de trabajo. Que han abierto un restaurante nuevo aquí. ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón. No, 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 no quería robar. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Por qué? Casi sin querer. ¡Mierda! Déjenme, 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 déjenme. ¿Cómo me quito esto, tío? Au, fuck. Me ha hecho un E15. ¡Pavo! Que no quería robarla a nadie, déjame. Que no quería robar, que le he dado sin querer. Oye, ¿esto no pierde agro ni pierde nada o qué? Hola. ¿En serio van a venir todos los guardias a por mí? Venga, no me jodas. ¿En serio? Venga, vete. ¿Se van o qué? ¿Qué hacen ahí?
Hola, Mónica. Muy buenas. Oye, ¿no pierdes el agro en este juego o qué pasa? Venga, márchate. ¿Me puedo ir? En plan, ¿me dejas que me vaya? Quiero coger el barco, tío, o sea. Voy a tener que nadar hasta la otra orilla. Bueno, pues nada, pues voy a nadar. Ya está. A ver si se les va la tonta. Siguen ahí, ¿eh? Macho, de verdad. Bueno, pues me voy más lejos. Ya está, ¿no? Ahora sí, ahora he perdido el agro. Joder, macho. Y mira que he cogido algo sin querer que había ahí. Le he dado sin querer, tío. Llego a robar algo en serio y madre mía. Me persiguen hasta el fin del mundo. Vale, ahora sí. Vamos a coger el barquito. Voy a marcar hacia dónde hay que ir. Vamos a ir a ver a nuestra mujer. A nuestra señora. Hasta... aquí. Ahí. Vale. Venga, Gerardo. Coge el timón. Que no te den. Veamos. El rey de los mendigos. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? ¡Eh! Hey, Tris. Tris. Hola. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you managed Mírala, to ¿dónde find me, estaba? Witcher. Your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. Arboleda putrefacta. Hombre, a ver, un poco putrefacto sí que está. Ugly name for our cozy little hideout. Te voy a wouldn't you decir. say? So what would you call this dive? Dunno. El jardín de la libertad, sí, claro. For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. Claro, claro. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City council is a puppet troupe El with the traje. hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its until recently, that is, when Radovid and his gusta witch ese hunters traje. took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble. Joder, qué guapa es. Your burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. Algún día será nuestra. ¿Yo acaso quiero una ciudad? Mark my words. Yo quiero estar tranquilo. Yours, plural. Yeah, mine. And my friends. Yo no That's soy a tu tale amigo. for another time. For now,
I'll leave you two alone. Because I can see. Well, Qué bonito es really need it. ese vestido. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. No sé, a mí ambas Yennefer me parecen muy guapas. I Pero take it you're Triss a Novigrad aquí on es mil business. veces mejor. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely, Young woman who's like a daughter to me. her. Here. No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? ¿La sigo? Vale. Hola Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, corre un poquito, hija. There's a generally tidy back in Covina. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Las pequitas. Wait! Me gustan. A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily No me asusto fácilmente, pero sentí sudores fríos en el trasero. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. ¿En serio se lo I couldn't tragaron? believe this, but they believed me. ¿Qué? I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. Voy a tener que ir a buscarle el saco. Tiene pinta, ¿no? You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? ¿Le busco yo el saco? No sé yo, la verdad que... Es que no, no sé... No es mi problema, ¿no? La verdad. Well, some causes require a sacrifice. Causes? What about people? For people, same holds true. So, maybe you care to dive in after that sack for me? No. You win. ¡Ah, que sí! Vale. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Muy bien. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time. Por Dios. You'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself. Qué Klug. tortura, ¿no? Pues... Vamos al sótano. Vale, usa tus sentidos para encontrar el pasadizo tal Pascual. ¡Ey! Me he sumergido aquí, pero bueno. There's a drop. Should be an exit. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret. He encontrado un montón de mierda. A ver, a ver, a ver.
Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¡Ajá! Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes 3 things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life in the city. Official word is that Novigrad will remain neutral. Somehow doubt anyone believes that anymore. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution. Me voy a tener que dar un bañito, ¿no? Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. I know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Vamos, que ella no se mete en el agua, ¿no? Que me meta yo con los cojoncillos. Maravilloso. Fantástico. Esto será el paquete, supongo. Ah, pero que hay varias cosas. Espérate, voy a coger primero lo de aquí. A ver qué es. ¿Bucea? ¿Por qué no bucea? ¿Bucea? No, no me deja. No me deja bucear. Gente. ¿No puedo bucear? ¿Bucea? ¿Por qué no puedo bucear? No funciona, le estoy dando y no funciona. ¿Qué dices? No puedo bucear. Voy a ver si aquí me deja. Tío, qué paranoia, ¿no? No puedo bucear. No me deja. ¿Qué pasa, tío? No puedo bucear. Estoy dándole a la X y no me deja. No me deja sumergirme. Sí. Lo estoy manteniendo y no se sumerge. Mira. No hace nada. No me deja, no hace nada, no se sumerge. Es como si se hubiera bugueado o algo. No me jodas, tío. Joel, la cámara está al revés. La cámara está al revés, chicos. La cámara está al revés. Pero no son los controles de la Play. No es el control de la Play. No funciona. O sea, no me deja. No sé qué hago, tío. No va. Voy a salir y voy a entrar otra vez al agua. A ver. No me deja bucear. A ver, voy a ponerme desde aquí. Vale.
Me meto en el agua. Y mantengo pulsada. Y este señor no bucea. No, no bucea. Nada, no puedo. No puedo hacer nada. Que nada, o sea... Mantengo pulsado. Uno, mantengo pulsado otro. Mantengo pulsado otro. Mantengo pulsado otro. No puedo bucear. No funciona. Tío, de verdad, ¿cómo puede pasar esto? No entiendo nada. Voy a guardar, exactamente, voy a salir, pero tío. A ver. Porque esto es rarísimo. A ver, voy a guardar. Qué cosa más extraña, tío. Vale, partida guardada. Ahora me voy a salir. En plan, voy a cargar partida desde aquí. Vaya paranoia les da el juego, ¿eh? Les da unas paranoias que flipa. A ver ahora. A ver si me deja. Vale, ok. Me meto en el agua. Ahora sí me deja, tío. Este juego está como una polla, ¿eh? Ahora sí puedo bucear. Era el botón que yo le estaba dando. Que no... La paranoia que le ha dado al juego, tío. Vaya bug, por la cara no puedo... Qué paranoia, tío. Ahora me va perfectamente. Sin sentido. ¿Ve? Ahora me meto. ¿Ve? Sin problema. Y salgo. No entiendo nada, tío. Vaya bugazo. Bueno, ya está, ya lo tenemos, no importa. Find the parcel? Or did you Sí. get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and Qué graciosito se pone cuando hay una muchacha que le gusta delante, ¿eh? Contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. seem to be in your element. Sí, sí. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my qué dardo. memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for once. I've never even intimated. We need to hurry. Se lo ha dicho en la puta cara. En plan, me he aprovechado de ti. Dice, bueno, si ya no tienes amnesia, pues ya la gente dejará de aprovecharse de ti. ¿Quién? Yo. ¿En serio, tío? ¿Con toda su cara se lo ha dicho? Qué fuerte, ¿no? Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. Ah, I'm bueno. surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. Cómo pilota ella, ¿eh? Los tiene aquí a rajatabla. A todo el mundo. Los tiene a todos a raya. You and Brandon here. You've agreed a price. We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad.
La mitad por adelantado. A mí me parece muy bien eso de pagar la mitad por adelantado, la verdad. You're a merchant, familiar with how commerce works. Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Me parece justo, la mitad por adelantado y luego el resto, no sé. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Qué bonito es el traje, Dios mío. I'll cover half the space, you take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. ¿Has hecho algo aquí? O sea, le he dado, pero no... Hasta el cosplay. Buah, pues no es complicado, madre mía. Es chungo, ¿eh? Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too... Cómpratelo, claro. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Yo creo que por ese traje te pueden cobrar unos 300 euros. Por lo menos. Sí, a ver, el traje tiene muchísimo detalle. ¡Ole! Mírala, mírala. Dale que te vea, chochete. Mira, 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 mira. Mira esto. Entiendo por qué tantas cosplayers se hacen este traje, porque es increíblemente precioso. Mira las mangas por dentro. Wow. Es increíble. Mira los detalles, tío. Mira, mira, mira la tela. Mira, buah, es que es cosplay material que flipa. ¡Ojo! ¡Rompocrab! Muchísimas gracias por la sub. 20 meses suscrito, Rompocrab. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Grande, Rompopupis. Thank you. Gracias, cerdo. Muchas gracias. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. And... reconciled? Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came the day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. Joder, eso es ser positivo en la vida, ¿eh? I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. You could be right, but only he knows the truth. We're only ever the ones to know the truth about ourselves. Which we share at times with those we hold dear. Even if it's hard to swallow? Even then. Niña, sé sincera. Who knows? Maybe one day. No tiene pinta. So, tell me how Yen's doing.
How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? ¿Está bien? ¿No está mal? No lo sé. Pues... Está bien, ¿no? O sea, no sé. She's fine. That's good. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Uy, las ratas. Mira, mira. Tucu, 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 tucu. Están bien papuchos. Bien papuchos. Qué presión. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, Vaya. sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt. If you say... Pues claro que te voy a defender, hija mía. No te voy a defender. We've talked. Do what ¿Qué te you crees? gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. Sí, 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 venga, dale. Why? Neither is to leave here alive. Looking for a... Come on, come closer. Oye, que me estaba defendiendo. Tío. A tomar por culo. ¿Ves cómo hay que cobrar la mitad por adelantado? La gente... Que la gente es muy mala, pelirroja. No te puedes fiar de nadie. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good Vivirás to y me nos pagarás if el the doble. goal's Pues sí. close. So you'll live. Ole. Pay us double. Now. Venga, Fine. págame. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. Bésala. Just got an idea. There's an Onira No la puedo besar called cuando yo Corinne quiera. Tilly. Si no lo Very haría. capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corinne's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, DeJohn Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Corinne goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. Hazme una visita. Alright. See you later. Olvidona, que estás perdida. Un besito o algo antes de irte, ¿no, hija? A ver. Encuentra a la soñadora en la casa vieja. En la casa vieja, supongo que la casa vieja es esta. Esto y esto por donde se supone que se entra a la casa vieja.
por aquí. Just passing by. Hola, Whisky. Or do you Hello. seek something specific? Who's asking? Rudolph de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundation. Jonkier, esto lo escucho yo antes, ese nombre, ¿no? ¿Ese apellido? ¿Ese apellido era de otro personaje? Me suena ese apellido un montón. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Oye, estoy flipando, no sé. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Truth is, we're all El Poppy está malito, ¿por qué? Ha estornudado 3 o 4 veces. Pues nada, a llevarlo al vete otra vez. Uy. Qué oscuro todo, ¿no? Si es que es normal que el gato se resfríe. Si es que el muy imbécil... ¿Qué es eso? El muy imbécil se pega todo el día en la ventana, tío. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. ¡Ay! Wake up. It's just a dream. Señora. Wake up. ¿Qué es lo que había ahí? ¿Qué era eso? The doll. The attic. El niño ese. ¿Qué niño ese? All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Sí, se parecía al que perdió la voz, ¿no? Al Martín. Brujero no sabe bajar. No recuerdo si se llamaba Martín, pero era algo así, ¿no? Una albóndiga. Me encanta que haya una albóndiga. Aquí. Está en rojo, pero no me deja hacer nada. ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Era con esto? ¿Era así? No me acuerdo. Sí, era así. Tommy, puede ser Tommy. No sé, yo le he dicho Martín. Martín se le va a quedar. Uy, uy, uy. ¿Dónde está el Martín? Pensaba que estaba por aquí, pero... Pero no. Ah, tengo que subir, tengo que ir al ático, coño, que no lo he leído. Me he equivocado y he leído el sótano en vez del ático. Venga, sube. Venga, sube. Dios santo. De verdad, ¿eh?
Sube, Gerardo. El pobre es torpe, ¿eh? Stop. Go away. Leave it. No veo un carajo. No veo nada. Way to the next room's blocked. ¿Que está bloqueado? ¿Dice? Pues toma bloqueo. Johnny. ¡Ah! Se llamaba Johnny. ¿Qué dices? ¿En serio? Tomás. O Martín. No, Martín me gusta más. ¿Dónde está Martín? ¿Hay algo más? Aquí hay algo. No, eso es una vela. Tengo que examinar el dibujo, a ver. El dibujo de la cuna. Papel en el que se ha dibujado una cuna, parece hecha por un niño. Strange stuff. A doll. The drawing shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. Tengo que buscar una cuna y dejar la muñeca. Claro, estaría guapísimo si viera algo. O sea... En plan... ¿Aquí alguien ve una cuna? Porque yo no veo un carajo. Le quemo la casa, ¿sabes? No veo nada, no veo nada. A ver, voy a bajar. Ya, le quemo la casa, pero ¿qué hago si es que no veo? Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. ¿No puedo abrir esta puerta? Vale, ahí estaba la cuna. Que no veo nada, tío. No veo nada. Hola, Catastrophic. Hello. A ver. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. No joy. A riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Voy con el inventario lleno, ¿eh? O sea... ¡Ah! Mira cómo baja, pum. ¿Cuántas veces me he tropezado ya en este juego? ¿Todas? ¡Míralo! ¡Es verdad! ¡Es igual! Did I scare you? Scared you, didn't I? I could tell you were scared. The big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? ¡Es una niña! If I were you, Sarah. ¡Esta es Scare Martina! someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. ¿Por qué eres tan mala, Martina? Funny, isn't it? No. Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. Martina. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then...
And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Porque conozco a Martín. If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these... Me gustan mucho los ojitos que Why tiene. do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend. Qué traviesos son like estos everyone bichejos. thought that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to. I don't. I won't. Martina. Venga. Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? 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 Do that and I promise not to bother your friend. Me gusta Not even a mucho. little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Me gusta. Es muy cookie. A ver. Mala. También. Pero cookie. Sí, sí, un poco cabrona, sí, pero es cookie, no sé, me gusta. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. Las voces que suenan de Not at all fondo. amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Nos vemos allí en tu cuarto. Y yo debería vender antes de irme a ver a esta señora, porque me estoy cayendo. Se me cae el Gerardo. Gerardo. Estaba aquí. Uy, qué bonita, ¿no? Tu habitación. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental... Debemos alcanzar una especie de sintonía mental. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Let's begin. To start with, Qué místico. tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Claro. The woman's name is Siri. Un recuerdo, cuando nos conocimos, por ejemplo. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case.
Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already... A ver, ese momento en el que conoces a alguien por primera vez, no sé, digo yo que es especial, ¿no? Thank you. Would you be willing to share another memory? Amiga, ¿otro recuerdo? Si está bien, ¿no? Digo yo qué sé. ¿Para qué quieres saber más? No. Let's continue. You claim the woman has abilities. Tell me about them. Oye, pero yo estoy dándole aquí una información a esta señora. Que no sé si quiero darle mucha información. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they Voy a decirle las cosas, pero tampoco le voy a decir lo más importante. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her No me abilities fío. fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. 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 Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone... No quiero decirle tampoco que Ciri ni nada de detalle, ¿sabes? Tampoco... Que no me fío yo. And try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Ciri iría a buscar a Jaskier o a Yennefer y a Triss. Yo creo que antes iría a buscar a Yennefer, ¿no? La relación que tiene Ciri con Jaskier no creo que sea tan intensa como la que puede tener con Yennefer, por ejemplo. Yennefer wasn't in Novigrad. Triss was. But Ciri never found her. Maybe Dandelion? Dandelion. Each other a lot. El nombre, Dandelion. Dandelion. ¿Este es Dandelion? ¿En el juego? ¿Qué dices? Con la barbita esa, sí, no me gusta. El de la serie es más lindo. Dandelion, ¿qué estás haciendo? Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. Eso iba a decir yo, la golondrina, que es el símbolo de Ciri. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the Rosemary thyme in their will. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Está cerrado. ¿Está cerrado porque abre de noche o qué? Vamos a ponerlo... Yo creo que a las 6 de la tarde ya habrá abierto, ¿no? Sigue cerrado. Quizás no se entra por ahí. No sé, me estoy rayando. Ah, no se entraba por aquí. Uy, 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 qué follón, qué follón.
and shove them up your arse till you've toes for teeth. ¡El enano! ¡Ah, amigo! Se ha reído. You're out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our boat into theirs. All right, time for some spring cleaning. Bueno, a puñetazo con la gente, ¿no? Han dicho. To join me? With pleasure. Pues claro, si somos amigos. Reminds me of a piece of floor. Yeah, almost like we never left. Ven aquí, ven aquí. ¿Ya está? I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages. Ahora sí. You look good. No vea, qué puño, madre mía. Lo he desmontado un puñetazo. Meat to be found, but Redanian lager standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Sí, estoy buscando a Ciri. It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. ¿Dónde está Ciri? ¿Dónde 6, está? 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at good. all, but I No. know she came here and contacted Dandelion. Porque se llama Dandelion en inglés. Dios, es que me parece muy feo. Where's Dandelion? I'd like to know that Dandelion. O es su apellido. No, su apellido, ¿no? Dandelion. I just barely returned as you saw. Dande, el Dande. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. El caso es que en castellano es Jaskier y en inglés es Dandelion. Idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Sí, una cosa. ¿Cuándo volverás a Cidaris? Espero que pronto porque te echo muchísimo de menos. Aguardar a volver a verte me duele, literalmente. Si vas a venir, envíame un mensaje de antemano. Le diré a mi señora que se tome el día libre. Aha! A note from a grateful muse. Reading someone else's letters. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. Por favor, dejen de llamarlo así. A ver, querido vizconde, una vez más quería daros las gracias por acceder a que honrarais la ceremonia de matrimonio de mi hijo con vuestro canto. Vuestra presencia alegró nuestros corazones y las dulces notas con las cuales nos deleitasteis conmovieron tanto a la madre de mi esposa, la baronesa Deublet, de la que se dice en algunos círculos que es una perra despiadada, que lágrimas de pura emoción asomaron por sus ojos. Joder, qué sinceridad. ¿Qué hay aquí? El alijo. ¿Puedo dejar cosas aquí? ¿En el alijo? No lo sé, la verdad que no sé cómo se llama realmente. Dandelion es en polaco. What the fuck. No sé. No tengo ni idea de por qué lo llaman Dandelion. A ver, aquí hay otra carta. ¿No? ¿No es una carta? Carta de una admiradora. La fuerza de tu mirada hipnótica ruborizó y acaloró mi semblante. De repente todo el mundo se sumió en un torbellino de olvido y yo me zambullí en el más puro éxtasis bebiendo de su néctar, la música. El canto, tú. En aquel instante me sentí como si fueras laúd que tan hábilmente tañías sin anhelé otra cosa que tocaras con tus diestros dedos las cuerdas anhelantes de mi alma. ¡Uy, qué místico! Por favor.
No, enciende. ¿Esto es para salir a la calle? Sí. Vamos a ver arriba. Joder. A ver. ¿Algo más? ¿Alguna pista más? Saqueamos. Es que cantidad de mierda llevo, chaval. ¿Algo más? Mierdas para saquear. No, porque hice la planta baja. O sea, tiene que ser la planta baja por cojones. No hay nada arriba. Bueno, yo ya que estaba, pues saqueaba un poco. Yo qué sé. ¿O no? Ya que estoy, pues saqueo. Tal. Y ahora voy a mirar otra vez abajo. A ver. ¿Qué se me está pasando? ¿Qué hay por aquí? Esto es para saquear. ¿Algo más? Bueno, el laúd. Esto es muy importante. Must have been in a great rush to leave it behind. ¿Se ha ido sin su laúd? Qué raro eso, ¿no? Y aquí hay algo brillando. 10 barrels of Toussaint dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No. That's exactly what we're looking for. ¿Cómo? It's his planner. ¿Es su agenda? Dandelion and planning. Good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? ¿A quién veía últimamente? Here it is. El muy perro solo se veía con mujeres, que el cerdo. He's only been meeting women of late. The dog. Zoltan, please. You really want to track down the women Dandelion's been worried? Ahora deben ser mujeres cabreadas. Got any better ideas? Besides, Dandelion's a babbler. I'm sure to know something of his doings. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Verás. Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Esto está en verso. Puto Jaskier, tío. Me Need to encanta. do a wee bit of tidying before I go. De verdad que a mí Jaskier en la serie me gusta muchísimo. Es un personaje que me gusta un montonazo. No sé por qué a la gente no le gusta tanto, no sé, a mí me gusta. Lee la agenda. ¿He cogido la agenda? O sea, ¿la llevo encima o la he dejado por ahí? A ver. ¿Dónde está la agenda? ¿Ahí andaba Ian? A ver. Rosa Van Atre. Como una rosa avergonzada de su color carmesí, la justa rosa se hunde en la melancolía. Por el manejo de su enana cambió sus clases de cortesía. Una villa encantadora rodeada por un jardín en Villa Áurea. Molly, al encaje y la seda está acostumbrada, pero se olvida al ser por la lujuria abrazada. Villa Áurea, villa al lado del depósito de cadáveres. Véspula, aunque de apariencia tímida, nunca teme ningún lance y me deshago cuando suelta. Siempre lo has tenido tan grande que... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Véspula? ¿Véspula? ¿Perdona? Maravilla, aunque con las puertas cerradas sus gritos son divinos. Sobre el escenario los ahoga los ronquidos.
El hijal, una doble personalidad de lo más singular. Mírala a los ojos o te humillará. Vale, pues aquí están los sitios a los que tenemos que ir. ¿Me los marca automáticamente o tengo que buscarlos? Vale, me los marca, ok. Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something Qué puterillo, ¿eh? Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. A ver, vamos a empezar por Molly, por ejemplo. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach and he settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Eso es, en posición horizontal somos todos iguales. En horizontal somos todos iguales. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, I doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took Las a cosas turn entre for ellos se strange, pusieron un poco raras. Uy, ¿qué pasaría? She had him wearing mummers' costumes. Ella le hacía ponerse trajes teatrales y lo empezó a llamar Cristian y a llamarse a sí misma Anastasia. ¿Qué? She had a kin half of it. Called him a stallion once. That's the fool took it as a compliment. Till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Oh, poor bastard fled out the window. Me encanta, me está encantando esta parte. ¡Wicha! Sí, Gengivity, seguimos jugando aquí al brujero. Vespula. Name rings a bell. Le tiró los calzones por la ventana. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. Dios santo. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre named her Guihir. ¿A su Guihir? ¿Qué? Her dad's a Novgardian aristocrat with the Imperial Legation. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we, Rosa, preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Qué bien. Word has it her Suena dad's muy now bien. looking to hire her next victim. I mean, instructor. ¿Y la última? A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's La mujer élfica. Dare say Francesca Pero este Fingerbeard señor, be jealous. ¿por qué es tan puto? Y yo decía de Geralt, pero Why? Jaskier es peor. See, elven beauty is like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up. Jaskier la mete en todas partes. Know about all I wanted to know. Thanks for your help. Es un follascas total, Follaskier. El Follaskier. Lo vamos a llamar a partir de ahora. Bueno, pues vamos a buscar a la primera. Verás tú, la primera. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. ¡Hola! Help! What you hollering for, stupid wench? ¿Sí o qué? Digo que sí va a aparecer. Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Verás, le va a quitar las máscaras de un puñetazo. Go. Now. Now listen.
You might have 2 swords, but there's 4 of us. Yeah, 4 men collecting tribute from 1 washerwoman. Don't think I have much to fear. Best think again. Antes les pagaba para que se fueran, ahora ya no me tengo miedo a nadie. Times I meant this. Not good. Aparte lo que me duran, ¿sabes? Les pego 4 tortas y los reviento. Covered in blood, all of it. So much work for naught. Uy, la No pobre. need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just gotta soak it in white vinegar, but that's not my point. Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. A woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess. Oh well, I suppose I must move to Oxenfurt. Professors need clean undergarments too. Te pregunto sobre Know if you Jaskier. remember. We've met. I don't... Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. Ese pajarraco afónico. Lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Ese pajarraco afónico. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. ¿Qué? But what did he ask about What? exactly? Oh, this and that really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Vaya. This Un woman poquito named celosa, ¿no? También te voy a decir. Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Zorravir. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Bueno, pues vale. Thanks for your help. Ok. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Qué señora, ¿no? ¡Ojo! Nivel 11. Subimos más rápido de nivel ahora. Vamos a sacarle las cositas a estos nuestros señores. Y ahora sí me voy. Vamos a buscar a la otra que es Elihal. Uy. ¿Qué pasó? Es que es muy puto Jaskier, un poca vergüenza. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks? You, Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Ah, que es un Thought muchachito. Elial was one of Dandelion's girlfriends. No me sorprende. Oh, so it's that. Wait here. Any better?
So you're... Anyhow. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, ¿Qué? insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch Vaya. hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky. Madre mía, no, qué espectáculo. La Virgen. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Qué místico todo. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Es cosplayer, claro que sí. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Bueno, vale. Thanks for your help. Vale. Nice to meet you. Ok. I can help you much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Siguiente. Hablamos con Maravilla. Maravilla. Jaskier, eres un putito. Winds howling. El viento aúlla. ¿Por qué a veces me vibra el mando? En plan, ¿qué pasa aquí? No sé, me vibra y no entiendo por qué. Uy, otra vez. Amigo, que vas todo doblado. Hasta luego. Tremendo pedal que lleva. Va trifásico. ¿Y todos estos niños, perdón? Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Classes in Está en session. coma tílico. Bueno, espero. Ok. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd you get bit? It hurt him much. Vale, ¿qué hago? Salgo y espero.
Venga, niños, a la casa a tomar por culo. He's as good as in the grave. When I grow up, this one's got a fever. Jeepers creepers! Look at them peepers. Que sí, niño, venga. Sal. Hasta luego. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. La tarde más Read to his larga poems. de mi vida. No. You peruse the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. ¿El moho? When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between O sea que este en realidad no buscaba el folleteo. Le estaba preguntando aquí a la gente, sacando la información, ¿no? See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply Yo pensando que era una lista de folles, pero no. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelions? Mere exercises, true, but I'd be Amiga. curious to know what you thought of them. No. No. No, Didn't amiga. see any. Gee up! A snaky whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its chinny chin. Y la cara en plan, Don't know much. What the fuck? Thanks for your help. Inserte emote de what the fuck. Literalmente, Dios. ¿Por qué no había hecho yo ese emote antes? O sea, me representa muchísimo. De verdad que no sé por qué no lo he hecho antes. Vale, pues vamos a ver a Molly y después, por último, a Rosa. A ver qué nos dicen. No se haya dado la ocasión. Ya es que son cosas que al final, pues, cuando surgen, surgen, sin más. ¿Qué pasa aquí? Tanta vigilancia. This baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding now. Be gone. Amigo, háblame bien que te meto un puñetazo. Geralt of Rivia at my doorstep. Surely this is no chance encounter. Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an Imperial General and a Witcher meet. And know each other. Surprising. Ya nos conocemos. We've met before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with the Witcher. I, too, was fortunate enough to meet him then. So Geralt of Rivia now works for Emperor Emir. Interesting. Está mirando el otro ahí de reojillo en plan, a ver qué hace este. Tengo que preparar la espada. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake Carrera, in some no, por favor, sophisticated no diversion? quiero. Se me da muy mal. No. Think I can find my own way to the Vegelbud home. Very well. Perhaps I can convince... Que va. No quiero carrera. Que se me da muy mal, que va muy loca Sardinilla. Vale, vamos a hablar con Rosa. Que está aquí dentro. ¿Está cerrado? What do you want?
Soy el nuevo profesor de esgrima. Sí, tiene una pinta de cocinero. Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. ¿De verdad que no voy a poder entrar? Entra en la villa. ¿Y cómo entro en la villa? ¿Me puedo colar por ahí o algo? A ver. Es que me puedo colar. No sé. O sigo insistiendo sin más. No sé por dónde meterme, sinceramente. A ver. Oye, ¿por dónde me meto, tío? ¿Es que me tengo que colar o algo? Es que no lo entiendo muy bien. Entra a la villa. O a lo mejor tengo que esperar o algo. A ver, hago pasar el tiempo. A ver si... Pues da bastante igual. ¿De qué forma entro, gente? Brujero, por favor. No sé si es que tengo que colarme por algún sitio o... No me queda muy claro, la verdad. ¿Y este señor que hay aquí? No sé muy bien qué tengo que hacer. No sé cómo colarme allí o cómo... No tengo ni idea. Voy a dar toda la vuelta a ver si hay alguna forma de colarse por aquí detrás. No lo sé. Me voy a esnucar. Yo estoy aquí intentando colarme en un sitio, pero... ¡Ah! Me mato. ¡Me mato! ¡Me mato! O a lo mejor sí que era por ahí. Me he caído. Fuck. Me caí, mierda. Pues... Mi cau, estoy aquí mirando cómo cojones me tengo que colar en este sitio. Porque ponen que me tengo que meter en la villa. Pero... me he resbalado y me he caído. Y no sé si desde aquí me podré colar o no. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta de que sea por aquí. Voy a dar la vuelta otra vez. Porque por ahí había como una entrada o algo. Había algo, pero me he caído. Qué mierda, tío. Tengo que dar aquí una vuelta que flipas. A ver. Ven para acá, sardinilla. A ver si llegamos. No sé, había ahí como una entrada, como una cueva o algo así. Y tenía pinta de que era por ahí, pero es que me he caído. Perdone, perdone. Me he resbalado. ¿Viciada? Sí, estoy muy viciada. Cállate, pesado. Estoy muy enganchada, pero me está gustando mucho. A ver.
Vamos a intentarlo otra vez por el sitio ese. Quita, cerdo. No puedo... Ah, no puedo ir a galope por aquí. No. La gente como grita. A ver. ¿Qué hay aquí? Este está cerrado. Vale, pues por aquí tampoco. Sigo buscando, ¿eh? No me digáis nada. Quiero ver a ver si por ahí podría entrar o no. Que hay algunos rincones así que tú dices, tío, ¿esto por qué está aquí? Si aquí no hay nada. Vamos otra vez para arriba. A ver si puedo entrar por ahí, porque parecía que había como una entrada o algo. Era por aquí. Como me caiga otra vez, me dan por el culo, ¿eh? A ver. ¿Veis que hay ahí como una entrada de algo? Quieto, 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 quieto. Quieto, no te caigas. No te resbales, por favor. Vale. Esto no, ah no, esto no es. Hostias. He hecho mierda, ¿no? ¿Puede que sí que fuera por aquí? Anda. O a lo mejor no es por aquí, pero bueno, cosillas he encontrado. Lootea. Lootea. Pues por aquí no puedes hacer nada. Voy por ahí para arriba. No, esto no le hace nada. Algo por aquí. Vale, por aquí no. ¡Ojo! ¡Me lleve! Muchísimas gracias por la raid. Muchas, 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 muchas gracias, preciosa. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. ¿Estabais con ASMR o qué? ¿O estabais con el lolillo? ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Estamos aquí viciando un poquito al The Witcher 3, que me lo estoy pasando en directo. Y estoy muy enganchada, la verdad. Estoy bastante enganchada a este juego. Si hay alguien que no conoce el juego y quiere saber de qué va o qué es lo que llevo de juego, podéis poner exclamación resumen y os sale un resumencito de lo que llevo. Por si os interesa, yo os recomiendo mucho el juego. Lo estoy jugando desde Steam y va muy, muy, muy bien. Bien empezado hace poco, tremendo. Lo hemos empezado mucho a raíz de la serie, ¿verdad? Tampoco puedo entrar, ¿no? No. Sí, me he visto la serie está súper guay. No era esta... No era la entrada. Yo pensaba que eso era la entrada al sitio. Vaya mierda. Vaya. Pues no era esa la entrada. Fuck. Pues no sé. ¿Es gratis? No, a López. Por cierto, bienvenido. Pero no. Quiero leerme los libros. Me gustaría, pero... Pero por ahora no. O sea, me los iré comprando poco a poco y los iré leyendo. ¿Se copiaron la historia del brujero, dices? No conozco... No conozco eso. No conozco el libro ese que dices. Macho, no sé cómo entrar. ¿Qué hago? ¿Los mato? ¿Me pego aquí de...? Voy a liarla. Espérate, voy a guardar.
Voy a guardar primero. Y después me pego de puñetazos con esta gente. A lo mejor tengo que pegarme con ellos porque ya te digo, no puedo pasar, joder. Señora. Ah, pues nada, muchas gracias. Porque no hay manera de pasar. No puedo pasar de ninguna forma. ¿Ves? Cerrado. Oye, muchísimas gracias a todos los que me estáis siguiendo. Yo, aparte de jugar por las tardes, también hago ASMR por las noches. Así que si venís del canal de Milles, pues supongo que os molará saberlo. Me pego aquí con la peña. En plan... Yo qué sé. ¡Uy! ¡No, no! Están en... No debería haber hecho eso. Vale, no. Vale, sí, sé que son muchos niveles, lo acabo de ver ahora. ¡Corre, brujero, corre! ¡Ah! Follón. Me matan. Pero no me deja huir, tío. No me deja huir. No puedo. La he liado, parda. ¡No! La he liado. Nada. Cargo partida. Quería probar a ver qué pasaba. Pero no. Se ve que no. Que me saca mucho nivel, joder. Mira la Martina. ¡Martina! Martina y Martín. La que he liado en un momento. Macho, que no sé por dónde entrar. Creo que lo voy a dejar. Me voy a ir al otro sitio y a ver si me dicen algo. Estaba pensando, me cuelo por algún sitio, pero no puedo colarme tampoco.